অনুগ্রহকারী মঙ্গলময় প্রভু তোমার আমার ধন্যবাদ করছো তোমার অনুগ্রহ করো আজ উত্তম পাইবা দেব এবং আমার মন্ডলে মন্ডলের সম্মেলনের প্রার্থনা মিটিং অনুষ্ঠিত করা পাই দেব অনেক তোমার দাস রাস্তাকে বিভিন্ন স্থানে সমাধান পৌঁছাইব এবং তুমি দাসমানকে দ্বারা সুন্দর বাক্য কহিলা সেটা করবে তবে এই সময়ে যে বাক্য প্রস্তুত করা হয়েছে তা পরিবর্তন করার জন্য প্রার্থনা করছে এই বাক্যকে আশীর্বাদ করো এই বাক্যকে খুশি করো যেভাবে পরিবেশন করছে যেভাবে পরিশ্রম করছেন সমস্ত ভিতরে আশীর্বাদ করো সৃষ্টির কথা সমস্ত ভারীয় পশুমতের ব্যবস্থা করে তো না যাবে স্থানীয় মন্ডলীয় মা ধরবে এবং বড় পবিত্র মা ধরবে অন্য আগন্তুক বর্তমানে আমার মন্ডল যুবক মানে আপনার ভোলি বর্তমান যদি শৃঙ্খলার সবু মা ভଳି মানে পଶି ପାରିବେ এবং শৃঙ্খলার সହିତ খাইবে ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସେଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ଥାନ ହଉନି ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ବସି ଖାଇବେ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଭଳି যদি जो बापा भाई अच्छा से अनुरोध करुचु पुराणा चर्च मध्य जातु और पुराणा चर्च में बस खाଇବା हूँ जदि से स्थान जो अभाव हो तेज छात आम निमंत एक विराट छात प्रभु आम मंडल को अनुग्रह कर प्रदान कर छात बापा भाई बस खाଇବା व्यवस्था कर तेणु दयापूर्वक श्रृंखलार सहित प्रत्येक बापा भाई मैंने छात बस खाଇବା चेष्टा करूँ आम पुराणा चर्च गृह बस खाଇବା चेष्टा करूँ कौन भात भाई जो भाई मैंने भात बंटन कर यथाशीघ्र भात नहीं खाइबे ओके ठीक अच्छे पालक महाशय कहले कहीं भी उठाऊ ना जे जो स्थान बसी से बसिकी खातु जदि स्थान अभाव मन कर बसवाई सुविधा होनी तेज पुराणा चर्च मध्य जातु आई पुराणा चर्च में आम पुरुष मान स्थान प्रस्तुत करूँ पुरुष मैंने से स्थान छात नूतन गिरजाघर छात उपरको जातु छात उपर बसी खाଇବା हूँ बर्तमान खली बंटन स्पीड करूँ भाई मैंने यथाशीघ्र स्पीड विलंब तेणु बर्तमान भात जाइए डाली तरकारी कौन समस्त छोट बाहर करूँ किसी असुविधा ना कौन है भात जाइए भाई पुराणा सॉरी नुआ चर्च को भात आसनी यथाशीघ्र आनतु नुआ चर्च गृह मध्य पर्यटन भात आसनी जो भात ऊपर को चिकेन जाए